अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इनकम स्टेटमेंट या जो मशहूर है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या CGS के नाम से है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या CGS का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमने सिर्फ फॉर्मेट बनाया था और उसमें हमने पुटिंग की थी। आज हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले भी देखें, हमने वो मेन फॉर्मेट अपने पास बना लिया है। आपने भी पेपर में क्वेश्चन को देखकर जज करते हुए ये फॉर्मेट सबसे पहले बना लेना है। आगे इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी फॉर्मेट में, लेकिन जैसे जैसे हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन के लिए कैसा फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड या FOH गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो नई चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड गिवन नहीं है। और इसमें हमने यही सीखना है कि अगर सवाल में फैक्ट्री ओवरहेड ना हो तो फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कंपनी है अलगनी गारमेंट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हमने बनानी है फॉर द मंथ एंडेड मार्च 2000, जो भी ईयर है। हमने मार्च के महीने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। फॉर द मंथ एंडेड की जगह आप लिखते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2000, जो भी ईयर होगा वो। तो फॉर्मेट बना लिया, ऊपर नाम वगैरह हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पुट करेंगे। आपके सामने मटेरियल है मार्च 1 का 19,500, मार्च 31 का 28,500। अब मार्च 1 पहले आता है, ओपनिंग होगा 19,500, क्लोजिंग होगा 28,500। तो हम मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग में लिख देंगे 19,500 और इसी तरह क्लोजिंग है वो है 28,500। ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन था तो हमने इसको पुट कर लिया है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग 18,000, क्लोजिंग 24,000। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में 18,000 और क्लोजिंग में 24,000 लिख देंगे। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 18,000 और क्लोजिंग आ जाएगा 24,000। उसके बाद फिनिश गुड्स, ओपनिंग 87,000 एंड क्लोजिंग 84,000। तो फिनिश गुड्स भी ओपनिंग आ जाएगा 87,000 और क्लोजिंग आ जाएगा 84,000। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स। ये फ़िलहाल हमारे किसी काम की नहीं है। इसी क्वेश्चन में आगे जाकर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ये वहाँ पर काम आएगी। उसके बाद परचेजेज हैं 1,50,000, परचेज रिटर्न है 3,000। तो आपको पहले भी बताया था कि अगर सिर्फ परचेजेज होंगी तो परचेजेज की वैल्यू हम यहाँ आउटर कॉलम में लिखेंगे, लेकिन यहाँ परचेज रिटर्न भी है तो परचेजेज में हम लिख देंगे 1,50,000, 1,50,000, 150,000। इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न 3,000। ये 3-4 लाइनें इसीलिए छोड़ी हैं कि अगर कोई परचेज रिटर्न आ जाए, परचेज डिस्काउंट आ जाए, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए तो उसके लिए हमारे पास स्पेस मौजूद हो। तो 1,50,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 147,000। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर। बुक में लिखा हुआ है 8,500, लेकिन ये बाय मिस्टेक है।
یہ ہے 58,500 58,500. تو ہم ڈائریکٹ لیبر والے کالم میں لکھ دیں گے 58,500. اب نیچے کچھ ایکسپینسز گیون ہیں، اس کا مطلب باقی سب کچھ تو پٹ ہو گیا ہے، ہمارے پاس اب فیکٹری اوور ہیڈ نہیں ہے. فیکٹری اوور ہیڈ نکالنے سے پہلے آپ ایک بات مائنڈ میں رکھ لیں کہ فیکٹری اوور ہیڈ میں ایڈمن اور سیلنگ ایکسپینسز انکلوڈ نہیں ہوتے. ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ فیکٹری اوور ہیڈ میں صرف مینوفیکچرنگ ایکسپینسز آتے ہیں، اس میں سیلنگ ایکسپینس اور ایڈمن ایکسپینس انکلوڈ نہیں ہوتا. تو اوپر دیکھیں آپ کے پاس ڈائریکٹ لیبر کے بعد پاور ہیٹ اینڈ لائٹ ہے، ڈیپریسیشن ہے، ریپیئر ہے، ٹول ایکسپینس ہے، انڈائریکٹ ہے، فائر انشورنس ہے، مسیلینیس مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے. یہ سب آپ کے ایف او ایچ کے آئٹم ہیں، جبکہ سیلنگ اور ایڈمن فیکٹری اوور ہیڈ کا آئٹم نہیں ہے. اب چونکہ ہمیں سارے ایکسپینسز دے دیے فیکٹری اوور ہیڈ کے، تو ہم لوگ ورکنگ میں کیا کریں گے، فیکٹری اوور ہیڈ کیلکولیٹ کر لیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ پیج کے اوپر ورکنگ دینی ہے فیکٹری اوور ہیڈ کی. اب اس میں آپ نے سارے ایکسپینسز ڈالنے ہیں، پاور ہے، ڈیپریسیشن ہے اور ریپیئر ہے. تو ہم لکھتے ہیں پاور ہیٹ اینڈ لائٹ، اس کی قیمت ہے 9600. اس کے بعد ہے ڈیپریسیشن آن پلانٹ اینڈ مشینری، اس کی قیمت ہے 4900. اس کے بعد ریپیئر ہے، ریپیئر اینڈ مینٹیننس، یہ ہے ہمارے پاس 9000. اس کا ٹول ایکسپینس، یہ آپ کے پاس ہیں 4600. اس کے بعد انڈائریکٹ لیبر، یہ ہمارے پاس آ جائیں گے 900. فائر انشورنس یہ آ جائے گا 500. مسیلینیس مینوفیکچرنگ کاسٹ یہ آ جائے گی 700. اب چونکہ اس میں ایڈمن اور سیلنگ کاسٹ انکلوڈ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے وہ مینشن نہیں کی. اب آپ نے کیلکولیٹر میں اس کو جمع کر لینا ہے، 9600 پلس 4900 پلس 9000 پلس 4600 پلس 900 پلس 500 پلس 700. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 30,200. تو ایف او ایچ کی جو ویلیو آئی ہے وہ ہے 30,200. اس کو آپ نے فیکٹری اوور ہیڈ میں لکھ دینا ہے 30,200. 30200 30,200. اب تقریباً تمام چیزیں پٹ ہو چکی ہیں. کیلکولیٹر آپ ہاتھ میں اٹھا لیں اور اب ہم نے ورکنگ کرنی ہے. 19,500 جمع 1,47,000، ان دونوں کو ہم ایڈ اپ کریں گے تو 1,47,000 پلس 19,000 یہ آ جائے گا 1,66,500 اور ایڈ ہوگا تو 1,66,500. اب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، 28,000 مائنس کرنا ہے، 28,500. تو 500 تو 500 چلا جائے گا. 1,66,000 میں سے 28,000 آپ نے مائنس کر دینا ہے تو یہ آ جائے گا 1,38,000. تو یہ ہمارے پاس آ گیا کاسٹ آف مٹیریل یوزڈ. اتنا مٹیریل ہم نے کیا کیا ہے، یوز کیا ہے. اس کے بعد مٹیریل، لیبر، ایف او ایچ، ان تینوں کو آپ نے ایڈ اپ کر لینا ہے تو 1,38,000 پلس 58,500 پلس 30,200. ٹوٹل کرنٹ مینوفیکچرنگ کاسٹ آپ کے پاس آ جائے گی 2,64,000.
26,700. اس کے بعد ایڈ ورک ان پروسیس اوپننگ 18,000 اور ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی 2,44,700. 3,26,000 جمع 10 3,36,000 2,36,000 اور 8 2,44,000 اور 700. اس کے بعد لیس ورک ان پروسیس کلوزنگ 24,000 آپ نے مائنس کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2,44,000 میں سے 4 مائنس کریں گے 2,40,000 اور 20 مائنس کریں گے تو 2,20,700. تو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ مینوفیکچرڈ آ گیا ہے 2,20,700. اس کے بعد فنش گڈس اوپننگ اس میں ایڈ کر دینی ہے 87,000 تو 2,20,000 اور 20,700 جمع 87,000 تو 20 اور 8 3 لاکھ جی تو 3,07,700 آ جائے گا. لیس فنش گڈس کلوزنگ تو یہ آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 2,23,700. اس کا مطلب جو چیزیں ہم نے بیچی ہیں اس پر کاسٹ آئی ہے 2,23,700 2,23,700. اب کی ایک ریکوائرمنٹ اور بھی ہے, انکم سٹیٹمنٹ بھی کیلکولیٹ کرنی ہے تو ہم نیچے لکھیں گے الغنی گارمنٹس انکم سٹیٹمنٹ فار دی منتھ آف مارچ جو بھی ایئر ہوگا. سب سے پہلے ہے سیلز تو کویشچن نمبر 2 میں سیلز ہمارے پاس ہیں 5,25,000. اس میں سے ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کریں گے مائنس. کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے 2,23,700 تو 5,25,000 میں سے 2,23,700 مائنس کر دیں گے تو گراس پروفٹ ہمارے پاس آ جائے گا 3,01,300. اب ہم نے کویشچن کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ 2 ایکسپینسز ہیں, سیلنگ ایکسپینس 10% آف سیلز, ایڈمن ایکسپینس 5% آف سیلز. سیلز ہیں 5,25,000 تو 5,25,000 کا 10% لیں گے تو یہ آ جائے گا 52,500. اسی طرح ایڈمن ایکسپینس ہے 5% تو 5,25,000 کا 5% لیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 26,250. تو گراس پروفٹ میں سے یہ دونوں ایکسپینسز مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ جائے گا 22,550 322,250. تو یہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 2 تھا جو آپ کے سامنے سالو ہو چکا ہے. کویشچن میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے, سمپل فارمیٹ آپ کو یاد ہو. اور اس کویشچن میں جو چیز ہم نے سیکھی ہے کہ اگر فیکٹری اوور ہیڈ گیون نہیں ہے تو پھر ورکنگ میں نکالنا ہے. کیسے نکالنا ہے؟ فیکٹری اوور ہیڈ کے سارے ایکسپینسز آپ نے ایڈ اپ کر دینے ہیں. اس کے بعد انکم سٹیٹمنٹ ہے سیل لیس سی جی ایس لیس ایڈمن ایکسپینس اینڈ لیس سیلنگ ایکسپینس. امید کرتے ہیں کویشچن نمبر 2 آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے اگلا کویشچن شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.